الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا عباد الله، شخصية الإنسان مجموعة من الصفات تميزه عن غيره وتحدد ملامح ذاته وتعطيه الطابع الخاص به. وللمسلم شخصية مثالية يمكن أن نجتلي مكوناتها في هدي القرآن الكريم وأدب السنة المطهرة وعمل الصالحين من سلف المؤمنين. ومن هذه المكونات ما يتصل بالجسم، ومنها ما يتصل بالعقل، ومنها ما يتصل بالروح. La personnalité d'un individu, c'est ce qui fait son individualité, c'est ce qui le différencie des autres personnes. Il faut donc que le musulman ait lui aussi une personnalité particulière qui fasse son individualité et qui le différencie des autres personnes. Or, il est possible de dégager les traits de cette personnalité dans les directives du Coran, dans les enseignements de la Sunna et dans la pratique des pieux anciens. Certains de ces traits caractéristiques sont corporels, d'autres sont psychologiques, d'autres encore sont spirituels. فالمسلم الحق رجل صحيح البدن قوي العضل صالح بقوته وفتوته للعمل والنضال والاحتمال وهدوء البال. لأن الجسم الضعيف أو العليل قد ينال تفكير صاحبه بالخلل، وقد يدخل على نفسه بالسقم والملل. وجسم الإنسان بناية ربه الذي خلقه فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه. وبناية الرحمن يجب أن تحفظ كما يجب أن تصان. ولذلك قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنيانه. Le musulman authentique est un homme vigoureux de corps et solide de constitution, car avoir un corps faible, c'est être sujet à toutes sortes de défaillances qui perturbent l'esprit, empêchent celui-ci de se concentrer et le rendent amorphe. Le corps de l'homme est l'œuvre de Dieu. Comme Dieu dit dans le Coran: ô toi l'homme, comment donc as-tu été trompé au sujet de ton noble Seigneur qui t'a créé, puis modelé, puis constitué harmonieusement, car il t'a composé dans la forme qu'il a voulu. Or, l'œuvre de Dieu, mes frères, doit être protégée et préservée. C'est pourquoi le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, déclare: l'homme est la fabrication de Dieu. Malheur donc à celui qui détruira sa fabrication. والمسلم الصادق رجل معرفة وفقه يطلب العلم من المهد إلى اللحد، وكلما نال مزيدا من العلم
أقنعه ذلك المزيد بأنه ما زال بحاجة إلى ازدياد، لأن العلم لا نهاية له، والقرآن الكريم يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Le musulman véridique est un homme de savoir. Il recherche la connaissance du berceau jusqu'à la tombe. Plus il sait de choses, plus il se convainc qu'il sait peu de choses, et plus il a envie de savoir, car la connaissance n'a pas de limite. Dieu dit dans le Coran: il ne vous a été donné que peu de science. والمسلم الحق رجل أخلاق فاضلة كريمة، لأن مكارم الأخلاق هي دعامة الإسلام وأس بنائه. وهذا التكامل الجسمي العقلي النفسي قد نلحظه في الهدف العام لقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. في أحسن تقويم أي في أحسن تعديل، من جهة الشكل والصورة، ومن جهة العقل والفهم، ومن جهة الاستعداد ليكون خليفة الله تبارك وتعالى في هذا الكون العريض. فخير الناس من استغل هذا التقويم المثالي الكريم ليؤتي أكله وثمرته في أنظف الميادين. وشر الناس من تنكر بهذا التقويم الحسن فاستحق الانتكاس إلى حمأة الأرجاس. ولذلك يقول الله عز وجل، يقول الحق جل جلاله في القرآن بعد قول الله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Le musulman véritable est aussi un homme de mœurs, car l'islam a pour fondement les bonnes mœurs et la morale. Force du corps, force de l'esprit, force de l'âme, trois éléments que le Coran évoque de façon résumée, évoque synthétiquement en ces termes: oui, nous avons créé l'homme dans la disposition la plus belle, c'est-à-dire dans la disposition la plus parfaite, dans la forme comme dans le fond, dans le corps comme dans l'esprit, dans les dispositions naturelles comme dans les capacités innées, afin que l'homme assure correctement la fonction de vicaire de Dieu, la fonction de représentant de Dieu sur la terre. Le meilleur homme est donc celui qui utilise ces dispositions dans les voies du bien, alors que le pire des hommes est celui qui les utilise dans les voies du mal. Ainsi qu'il est dit: puis nous avons renvoyé l'homme au plus bas des degrés, à l'exception de ceux qui auront cru et qui auront accompli des bonnes œuvres. Cela, une récompense sans fin leur sera destinée. ومن مقومات شخصية المسلم أنه سيد نفسه بامتلاكه زمامها، وسيد العالم سيد العالم بصلاحه وقوامته على الناس وشهادته على العالمين، ولكنه أيضا عبد الله وحده، ليس عبدا لسواه، لا تذل جبهته لغير الله، ولا تنخفض هامته إلا لبارئه ومولاه، وخضوع المخلوق لبارئه عز، ورضا المسلم بالمذلة أمام سوء الله كفر. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Le vrai musulman est maître de soi, en ce sens qu'il sait se dominer et sait se contrôler. Comme il est maître du monde, en ce sens qu'il domine la matière par son esprit et par sa foi. Mais le musulman, outre le fait qu'il est maître
de soi et maître du monde est aussi esclave de Dieu l'unique et de Dieu seul. En tant qu'il est sous sa puissance absolue, il ne plie l'échine que devant Dieu et ne se soumet qu'à Dieu. Car être dépendant de Dieu seul, c'est être indépendant des autres. C'est vivre autonome et c'est connaître la vraie liberté. Alors que se croire indépendant de Dieu, comme le font beaucoup aujourd'hui, c'est être dépendant en réalité des autres. C'est vivre esclave et c'est connaître la servilité. Comme Dieu dit dans le Coran, ne vous humiliez pas, ne vous affligez pas, alors que vous êtes des hommes supérieurs si vous êtes croyants. وما دام المسلم قد وصل حبله بحبل الله وقد أسلم وجهه لله وقد استمسك بالعروة الوثقى فلن يكون للشيطان عليه سبيل بل سيراه دائما عدوا مبينا له فلا يقبل عليه ولا يميل إليه بل يقيم من نفسه على نفسه حسيبا رقيبا لأنه يتذكر دائما أن ساعة ستأتي يلقى إلى الإنسان فيها سجل أعماله فيقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يجد هذا الكتاب دقيقا في التسجيل والتدوين وسيجد الجزاء هناك إن خيرا فخير وإن شرا فشر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. Tant que le musulman demeure relié à la corde de Dieu, tant qu'il reste attaché à l'anse solide de Dieu, Satan, sachez-le, n'aura aucune prise ni aucun pouvoir sur lui. Comme il est dit dans le Coran, maintenez-vous fermement reliés à la corde de Dieu. Ou comme il est dit ailleurs, celui qui se soumet à Dieu et qui fait le bien saisit l'anse la plus solide. Car tant qu'il en est ainsi, mes frères, le musulman verra toujours Satan comme un ennemi déclaré, avec qui il ne peut rien traiter, avec qui il ne peut rien négocier. De même qu'il verra toujours son âme comme une instigatrice de mal, dont il faut se défier et qu'il faut absolument surveiller. De fait, tant que le musulman demeure relié à la corde de Dieu, il gardera en mémoire le fait qu'un jour, il devra rendre compte de ses actes et que ce jour-là, il lui sera dit « Iqra kitabak » lis ton livre. Il suffit aujourd'hui ce livre pour rendre compte de toi-même. ومن مقومات شخصية المسلم أنه رجل جماعي وليس برجل أناني يغرس في نفسه معاني الأخوة والمحبة ومعاني التآلف والتعاون لأن مولاه عز وجل يقول له وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول له الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والمسلم الصحيح الشخصية لا يقول كلمة أنا إلا في مواطن البذل والتضحية والإيثار. فحينما دعا الله عز وجل نبيه إلى التمسك بالحق أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ بنفسه بأن يذكر نفسه أولا لأن المقام مقام تبعة وجهاد وتسديد. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
Le musulman sincère est un homme dévoué. Ce n'est pas un homme égocentrique qui ramène tout à lui, car il cultive le sens de la fraternité et de la solidarité. De même qu'il cultive le sens de l'entraide et de la camaraderie, car son Seigneur lui ordonne dans le Coran: entraidez-vous mutuellement à la piété et à la crainte révérentielle de Dieu. Ne vous entraînez pas mutuellement au crime et à la haine. Dans le même esprit, son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Dieu viendra en aide à son adorateur tant que celui-ci viendra en aide à son frère. Non, le musulman ne dit moi d'abord qu'à un seul moment, quand il s'agit de faire don de son temps, de son argent ou de sa personne pour la religion de Dieu. Ainsi, lorsque Dieu a invité son prophète à appeler les hommes à la religion vraie, qu'est-ce qu'il lui a ordonné de dire? Il lui a ordonné de dire moi d'abord et de le faire avant les autres. Le Seigneur, en effet, n'a-t-il pas dit dans le Coran: dis ô Mohammed, voici ma voix, j'appelle à Dieu en toute clairvoyance, moi, ainsi que ceux qui me suivent. Ya atba'a Muhammad, ya ummata Rasulillah, هذا جانب من ملامح الشخصية المسلمة، فإن شأن المسلم أن يظل دائما مترقيا إلى مدارج الفضل والنبل وإلى مراتب السمو والعلو حتى يكون في هذا الوجود ربانية. وسبحان من لو شاء لهدى الناس جميعا إلى سواء السبيل. واتقوا الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، خير نبي اجتباه، خير نبي ارتضاه. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر وبدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.